नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी घोशणा केली की फुडले 1 वर्स सीमा सुरक्षा दळ BSFच्या आधुनिकीकरणा खातीर आनी BSF कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणा खातीर समर्पीत आसतले. गुजरातात भुज हांगा BSFच्या हिरक महोत्सवी स्थापना दिसाच्या सुवाळ्यांत उलयतना गृहमंत्र्यांनी सांगलें की गृह मंत्रालय BSF जगातले सगळ्यांत आधुनीक आनी आक्रमक दळ करपाचे 5 वर्सांची मोख दवरल्या. हे वेळार तांणी ऑपरेशन सिंदुरा वेळार केल्ल्या कारवायेचो उगडास काडलो. ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान की सेना हरकत में आई. BSF के जवानों ने कुछ दिनों में BSF और सेना के पराक्रम के कारण पाकिस्तान ने एक तरफा संधि की घोषणा की और इसके कारण समग्र विश्व के अंदर ये निश्चित हो गया कि भारत की सीमा और भारत के सुरक्षा बलों के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं. बंडखोरी विरोधी कारवाई विशीं मंत्र्यांनी BSFच्या कामाचे कौतुक केलें आनी 31 मार्च 2026 मेरेन देश नक्षलवादापासून मुक्त जातलो अशें म्हळें. छत्तीसगडांत BSFच्या कारवाईक लागून 127 माओवादी आत्मसमर्पण केले, 73 जाणांक अटक केली आनी 22 जाणांक निश्क्रीय केले. तांणी जनतेक मतदार वळेरीच्या वेंचणूक आयोगाच्या सुरू आशिल्ल्या विशेष सघन पुनरावृत्ती SIRक पुराय तेंको दिवपाचें आवाहन केलें आनी ही देशाची लोकशाय सुरक्षीत आनी शुद्ध करपाची प्रक्रिया अशें म्हळें. रिस्पॉन्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस वीरता, दक्षता और अपने प्राणों की आहुति देकर बल के जवानों ने अब तक इसका निर्वहन किया है, न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए न जाने कितने UN के शांति मिशन और कितनी ही आपात स्थितियों में देश के अंदर भी चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे नक्सलवाद को समाप्त करने के लक्ष्य को सिद्ध करना हो, BSF के जवानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा कर्तव्य को प्रथम मानकर काम किया है. विशेष सघन सुधारणा SIR सुरू जाल्ल्यापासून हजारांनी बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरीत पश्चिम बंगालातल्या वेगवेगळ्या चॅकपोस्ट वेल्यान भारत सोडून वतात. बायोमेट्रिक्स घेवन आनी आवश्यक कागदपत्रांचे काम पुराय केल्या उपरांत सीमा सुरक्षा दळ BSF बांगलादेशी नागरिकांक सीमारक्षक बांगलादेशाच्या ताब्यांत दितात. भारतात बेकायदेशीरपणान घुसखोरी करपी कितलेशेच बांगलादेशी स्वरूपनगरच्या हकीमपूर चॅकपोस्ट वेल्यान तांच्या देशांत परततात. कांय बेकायदेशीर घुसखोर 10 वर्सां परस चड काळ भारतांत रावल्यात आनी मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला आनी कितल्योशोच सरकारी कल्याणकारी योजना मदीं तांची नांवां नोंद जाल्या. भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची 56वी आवृत्ती IFFI 2025 आज दुसरो दीस. माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. L. मुरुगन आनी माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांच्या हस्तुकीं पणजी गोंयांत कला अकादमींत ह्या बहुप्रतिक्षीत मास्टर क्लासाचें उक्तावण जालें. 200 movies are going to screen the entire festival, and this festival highlights that 50 women directors movies are going to screen. Our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision, the Nari Shakti. We are going to honor the legends like Santaram ji, Gurudat, Padmini madam. फामाद चित्रपट निर्माता मुझफ्फर अली उक्तावणा वेळार उपस्थित आशिल्ले. मुझफ्फर अली हांणी IFFI 2025 पयलो मास्टर क्लास घेतलो. I didn't become a filmmaker because I had to become something. I became a filmmaker because I had to feel, जिसे कहते हैं लबरेज हो जाता है एक कैफियत से, and you want to share that with the world, and then realizing, oh, this is how do I do it? I don't know this medium, So then what I do is I start sketching it because I think maybe I was not trained to be a filmmaker. So I thought if I sketch it, at least I'll know what goes into a frame. जम्मू आनी काश्मीरात कुशळता आनी खेळावृत्तीच्या रोमांचक प्रदर्शना खातीर माची पुरायपणान सज्ज जाल्या, कारण देशभरातली 34 राज्यां, केंद्रशासित प्रदेश आनी संघटनांचे प्रतिनिधित्व करपी सुमार 400 खेळाडू आजपासून जम्मू विद्यापीठाच्या जिम्नेशियम हॉलांत सुरू जावपी 39व्या राष्ट्रीय शालेय खेळा स्पर्धा 19 वर्सां सकयल्या चले आनी चलयांच्या टेबल टेनिस स्पर्धेत भाग घेवपाक सज्ज आसात. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 दीस अंदमान आनी निकोबार जुंव्यार कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. फुडल्या 3 दिसांत केरळ, माही, तमिळनाडू हांगाय घोग्यांनी पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फुडले 2 दीस अस्तंत मध्य प्रदेशाच्या कांय वाठारांनी
थंड ल्हारां येवपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.